معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین سامعین، جب میں چھوٹا تھا اور اساتذہ کرام جب کسی بچے کو کوئی سبق وغیرہ یاد نہ ہوتا تھا تو وہ ایک مثال، ایک ضرب المثل بیان کرتے تھے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ بھئی زمین تو اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی ہے لیکن گل محمد اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اس بچے کے لیے کہا کرتے تھے جو سبق یاد نہیں کرتا تھا، بار بار کہنے کے باوجود اس کی وہی حالت ہوتی تھی تو اس کو یہ ضرب المثل سنائی جاتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ آپ کے سامنے ایک بات ہی رکھتا ہوں، ہمیں تفرقہ نہیں چاہیے، ہم نے آپس میں جڑنا ہے، ہمیں یکجہتی چاہیے اور ایسی باتوں سے احتراز کرنا ہے جو ہم میں تفرقہ ڈالے۔ اور انشاءاللہ تعالی میری یہ باتیں جب تک محفوظ رہیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حضور سے مجھے ان کی جزا ملتی رہے گی۔ دیکھیے، آج ہم لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم روایات کو لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ شخصیات کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں، کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی قائل ہیں، کوئی کسی اور صحابی کی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے فضائل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیا اس سے مقصد تفرقہ تھا، ان کا آپس میں مقابلہ کرنا تھا؟ دیکھیے، اس کی مثال ایک قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف انبیاء کے مختلف معجزے، ان کے مختلف طریقہ کار، ان کی مہمات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ ان میں فرقہ ڈالا جائے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعض ملا بعض، یہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے بعض مسائل میں، بعض پہلوؤں میں ان کو فضیلت دی۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں کو، دونوں آیات مبارکہ کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کے فضائل، ان کی کرامتیں بیان کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا اظہار کیا، نہ کہ ان میں درجہ بندی کے لیے کیا۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے تو ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا اظہار کیا، نہ کہ ان کے درجات کو بلند کرنا یا کم کرنا تھا۔ ہم نے اس کو اس چیز کا بنا لیا کہ ہم نے صحابہ کرام میں جو اشتراک ڈالنا ہے، ان کو کم اور زیادہ کرنا ہے، کسی کا رتبہ کم کرنا ہے، کسی کو بڑھانا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات کر سکیں؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اور فیصلہ ہم ان کے مقامات کا کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں اور آپ اس بات سے مجھ سے اتفاق بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف صحابہ کرام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضائل بیان کیے ہیں، ان کا مطلب ان کی درجہ بندی نہیں تھا، ان کو کم و بیش نہیں کرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے اظہار کے لیے ان کو بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ دیکھیے، ہجرت کی رات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی،
तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, और जो लोगों की अमानतें मेरे पास पड़ी हुई हैं सुबह उनको उन लोगों को वापस करना और फिर मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाना। जरा तसव्वुर कीजिए, लोग बाहर खड़े हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कत्ल का इरादा लेकर आए हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटना, सोना सीधा मौत को दावत देने के बराबर था, लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए और कहा कि जितनी अच्छी नींद आज मुझे आई है, मुझे कभी इतनी बेहतर नींद नहीं आई थी। आप दूसरी तरफ आ जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं, उन्हें सांस लेते हैं और मक्का से हिजरत का सफ़र शुरू कर देते हैं। चलते चलते गारे सौर में पहुंचते हैं और वहां छुप जाते हैं, और दुश्मन जो आपकी ताक में थे वो तलाश करते हुए उस गारे सौर तक पहुंचते हैं, और हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर से अर्ज करते हैं, या हुजूर अगर इन लोगों ने ज़रा नीचे होकर देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, खौफ न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अब हमने खतरे का मुकाबला करना है। क्या खतरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जान को ज़्यादा था जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हुए थे, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर अकरम के साथ थे और दुश्मन सर पर पहुंच चुका था? आप ये फैसला नहीं कर सकते कि खतरा किस में ज्यादा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में। अगर हम यह फैसला करने लगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मर्तबा ज़्यादा था, उनका खतरा ज़्यादा था, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खतरा ज़्यादा था हज़रत अली से ज़्यादा, ये हमारी कम अक्ली है, हमारी जिसे कहते हैं ना कट हुज्जती है। यानी हम मिसाल को समझने वाले नहीं हैं, मिसाल को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने अंदर का जो हमारे बुग़्ज़ है वो निकालते हैं। और ये बात याद रखिए, हमसे हिसाब अल्लाह ताला की ज़ात ने लेना है। उसने ये नहीं कहना कि ये फ़िरके वाले सही थे, वो फ़िरके वाले सही थे, वो फ़िरके वालों के साथ जवाब होगा। नहीं, अल्लाह ताला अपने हिसाब से जो रब ताला की मंशा है, जो रब ताला चाहता था, उसी के मुताबिक हिसाब लेगा। यहाँ एक कुरान शरीफ की आयत मुबारका भी मैं आपके सामने रख दूँ। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नतन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। ये आयत मुबारका में क्या बता रही है? ये आयत मुबारका में ये बता रही है कि वो ईमान लाने वाले लोग जिन्हें हम सहाबी कहते हैं, और उनकी अताअत करने वाले लोग, सहाबा किराम की अताअत करने वाले लोग, वो सब कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा, वो रब से राज़ी होंगे, और अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। इसमें कहीं कोई तफरका है? दर्जा उन सहाबा किराम को दिया गया है जो कि पहले मुसलमान हुए, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो मुहाजिरीन में भी थे और अंसार में भी थे। किसी को इनफरादी तौर पर कोई फजीलत नहीं दी गई, सब सहाबी है, और सहाबा का मुकाम एक ऐसा है जो सबसे आला अरफा है। उम्मत मुसलमा में सहाबी से ऊपर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के नीचे कोई मर्तबा और नहीं है। और कुछ लोग धोखा देने के लिए ये बात भी करते हैं, क्या तमाम सहाबा आदल थे? हाँ जी, सहाबी की तारीफ ही ये बताती है कि वो आदल थे, तमाम के तमाम सहाबा आदल थे। सहाबी की तारीफ क्या है? वो शख्स जिसने ईमान की हालत में
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मरने तक ईमान पर कायम रहा, वो सहाबी है। जब ये सहाबी की तारीफ है तो तमाम सहाबी आदिल हैं। जैसा कि एक हदीस मुबारक में हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी सितारों की मानद है, जिसकी इत्तिबा करोगे कामयाब हो जाओगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि हम मुसलमान कभी भी सहाबा में दर्जा बंदी के कायल ना हों, किसी को किसी पर तरजीह ना दें। वो खुदावंद कुदूस जो खालिक़ कायनात है, जो अलीम व खबीर है, ये उसी का काम है। वो किसको क्या नाज़ फरमाता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ हमसे पहले गुजरे हुए लोगों की, मुसलमानों की, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना। हम उनमें फजीलत का फैसला नहीं कर सकते, कौन अफजल है कौन कम अफजल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी, आपने इस बात को पसंद किया, तो मेहरबानी कीजिए, कभी कभी तो मैं कहता हूं कि मेरे YouTube चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन तसल्ली होती है कि मेरी बात को सुनने वाले लोग और इसे पसंद करने वाले लोग भी कुछ मौजूद है, इससे हौसला बढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।